नाज़रीन, 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत अहम तरीन दिन है। 23 मार्च 1940 वो तारीखी दिन है जिस दिन मुसलमान हिंद ने अलग वतन की करारदाद का मुसवदा पेश किया, मगर जलसे से सिर्फ 4 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या पेश आया। खाकसारों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला, जिस पर इस वक्त हुकूमत पंजाब ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुतअद्दिद खाकसारों को शहीद कर दिया कि बाज़ लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। कायद आज़म ने इनकी राय से इत्तफाक नहीं किया और जलसा मुकर्ररा तारीख और मुकर्ररा जगह पर ही मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने वो तारीखी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर पाकिस्तान कहा जाता है। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया। इस आइन के रोह से पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पर्सनल व्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी CKD न्यूज़ की टीम की तरफ से 23 मार्च जो योम पाकिस्तान है, आप सब लोगों को मुबारक हो। नाज़रीन, 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक नहायत अहम तरीन दिन है। ये दिन ऐसा है जिसके पस मंज़र में भी बहुत कुछ हुआ और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ और 23 मार्च को रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी करारदाद पाकिस्तान जो है वो पेश की गई और मंजूर हुई। ये दिन अहम दिन है। 23 मार्च 1940 वो तारीखी दिन है जिस दिन मुसलमान हिंद ने अलग वतन की करारदाद का मुसवदा पेश किया, मगर जलसे से सिर्फ 4 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जब मुसलमानों ने 22 मार्च 1940 को लाहौर के मशहूर मिंटो पार्क में, जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है, जलसे का इनेकाद किया तो खाकसारों ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला, जिस पर इस वक्त हुकूमत पंजाब ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके मुतअद्दिद खाकसारों को शहीद कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या था जिससे मुसलमानों को हिला कर रख दिया। कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी कि बाज़ लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जलसा मुलतवी करने का मशवरा दे दिया, लेकिन कायद आज़म ने इनकी राय से इत्तफाक नहीं किया और जलसा मुकर्ररा तारीख और मुकर्ररा जगह पर ही मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। और नाज़रीन, 22 मार्च 1940 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भरपूर तकरीर की जिसमें उन्होंने 2 कौमी नज़रिया को वाज़ेह तौर पर अवाम को बताया और इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्यों एक अलग रियासत मुसलमानों के लिए नागज़ीर हो चुकी है। ना ही वो हिंदुओं के साम्राज्य तले रह सकते हैं और ना ही अंग्रेज के साम्राज्य के नीचे। इसलिए उन्होंने अपनी तहरीक को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चलाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, लोगों को समझाया कि हमारे लिए अलग वतन क्यों ज़रूरी है। मुसलमानों का जो नज़रिया था ला इलाहा इल्लल्लाह सच में लोगों के दिलों में घुसाया कि जिसके लिए हमें रियासत का वजूद हमारे लिए नागज़ीर हो चुका है। इसमें बहुत सी रुकावटें भी पेश आईं। ऐसी तकरीर जामिया तौर पर की जिसमें उन्होंने सियासी पहलुओं का भी अहाता किया, जोग्राफियाई पहलुओं का भी अहाता किया और साथ साथ नज़रिए को जितनी हद तक हो सकता था अवाम में पेनिट्रेट करवाया। नाज़रीन, इस तारीखी तकरीर से अगले रोज यानी 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने वो तारीखी करारदाद पेश की जिसे करारदाद लाहौर पाकिस्तान कहा जाता है, जो आगे चलकर क़याम पाकिस्तान की बुनियाद करार पाई। और 24 मार्च 1940 इससे भी बड़ा और असल तारीखी दिन है जब ये मुसवदा करारदाद लाहौर के नाम से पास किया गया। जब अलग वतन बन गया तो इसके तकरीबन 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफज किया गया। इस आइन के रोह से पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार पाया और ये करार दिया गया रिपब्लिक डे के नाम से। इसको योम जमहूरिया के नाम से भी याद किया गया। इस दिन का पाकिस्तान ने एक यादगारी टिकट भी जारी किया। फिर सिर्फ 31 माह बाद जब मार्शल लॉ लगाकर मुसल्लह अफवाज के सरबराह अयूब खान ने अपने ही मुल्क को फतह किया तो ये मुल्क ना तो जमहूरिया रहा और ना ही कभी इस्लामी बन सका। इस 23 मार्च को योम जमहूरिया की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया और तब से ही हम इस दिन को योम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और इस दिन परेड और असलहे की नुमाइश से हम जमहूरियत पर अपनी फतह की याद मनाते हैं। कौम को योम जमहूरिया मुबारक हो, मगर ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने लोगों को इस दिन की तवस्सुत से क्या दिया,
یہ جتنا بابرکت دن تھا، جتنی محنتوں کے ساتھ اس دن کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا، کیا ہم نے وہ اصل نظریہ جو کہ قائد اعظم نے اس تقریر میں دیا تھا، جس کی وجہ سے قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور پیش کی گئی، کیا ہم اب وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے پہنچا پا رہے ہیں؟ کیا ہماری حکومتیں، ہماری ریاستیں، ہماری ریاست پاکستان سچ میں لوگوں کو وہ نظریہ اس کے اکارڈنگ سروس کر پائی ہے؟ کیا مسلمان واقعی میں آزاد ہو چکے ہیں؟ اس طرح کے لاتعداد سوال ہے جو میری طرح پاکستان کے بہت سی عوام کے دلوں میں آتے ہوں گے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے، ہمیں ضرور اس کے تاریخی پس منظر کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو چکا تھا، اور ہم کیوں ایک الگ مملکت کا وجود چاہتے تھے، تاکہ ہم اپنے آپ کو نشوونما کر سکیں، مسلمان اپنے نظریے کی نشوونما کر سکیں، ایک آزاد ریاست میں رہ کر مذہبی خود مختاری بھی ہو اور ریاست کا بہترین وجود بھی عمل میں لا سکیں۔ مگر اب تک کے جو سال گزرے ہیں اس دن کے بعد سے، نہ جانے کیوں ہم اپنے ان نظریات سے ہٹ چکے ہیں جو ہمارے 1940 میں منظور ہوئے تھے، یا وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا، جو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے الگ ریاست کا ایک خواب دکھایا، لوگوں کو دیکھا بھی اور دکھایا بھی، کیا ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا پیٹرن وہی ہے؟ کیا ہمارے سیاسی لوگ، کیا ہماری جو ریاستیں ہیں، کیا ہمارا آئین پاکستان سچ میں لوگوں کی ویسے ہی سروس کر رہا ہے، ویسے ہی خدمت کر رہا ہے جن کے وہ متلاشی تھے، جن کی وجود کی خاطر سب سے بڑی ہجرت کا وجود بھی اسی قرارداد کے پیش نظر آیا؟ تو ناظرین، ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں نے جتنی قربانیاں دی تھی، کیا ان قربانیوں کو ہم پورا کر پا رہے ہیں؟ ان قربانیوں کا جو حق ہے وہ ادا کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں یہ دن اس دن کی یادگار ہے کہ جس میں ہم نے عہد کیا، کمٹمنٹ کی، عزم کیا کہ ہم ایک نئی قوم بنیں گے، ایک خاص قوم بنیں گے جس میں ہم پوری دنیا پر اپنا لوہا منوائیں گے۔ مگر ہم تو نہ جانے کیوں دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بیرونی آقا حکومت کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو آزاد اور خود مختار حکومت ہے۔ تو پھر ایسا کیوں؟ تو ناظرین، یہی ایک سوچ، ایک لمحہ فکریہ ہے اس دن کو لے کر، جس میں ہمیں چلنا ہے، جس میں ہم نے ساری باتیں کرنی ہیں، اور بہت ہی خاص طور پہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے بھی لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اسی سوچ، اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔